बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस की बात कर लेते हैं। बुर्ज हूत की 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीखों में जो लोग पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक बुर्ज हूत यानी पाइसेस से है। अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ दाल है या चे है तो भी आपका बुर्ज जो है वो हूत है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। आपका ताल्लुक जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब अल्लाह ताला ही की क्रिएशन है, मखलूक है। तो अपना ताल्लुक़ जो है अपने खालिक के साथ, मालिक के साथ, माबूद के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उसको बेहतरीन बनाएं। बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना बुनियादों पे करें, बाइस रहमत है, बाइस बरकत है। इसके अलावा दरूद पाक और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो भी अपनी जो रोज़ाना की रूटीन है उसमें शामिल रखें। इसके अलावा आप लोग नमाज फ़जर जिस वक्त पढ़ लें तो आप लोग या अल्लाह या मुइज़्ज़ो यानी इज़्ज़त अता करने वाला, इसकी 3 तस्बीहात अपनी रूटीन में इस हफ्ते में रखिए और अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। खाने पीने वाली अशिया जो हैं इनका जो है ना सदका वो ज़रूर दें, सदका रद्द बला होता है। अच्छा, अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये हफ़्ता आप लोगों के लिए, पाइसियंस के लिए काफ़ी अहम हफ़्ता है। घर में, आपके वर्क प्लेस में, आपके बिज़नेस में अगर कोई कशीदगी पैदा हुई थी वो इंशाअल्लाह इस हफ़्ते दूर हो जाएगी। अल्लाह पाक करम करेगा इंशाअल्लाह। घरेलू माहौल में आपने ये करना है कि जो एक कोऑर्डिनेशन है, एक हार्मनी है, उसको बनाने के लिए अपना इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव रोल प्ले करना है। प्ले करते हुए ये रोल नज़र भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी बात को सुना भी जाएगा और इंशाअल्लाह माना भी जाएगा। मुलाजमत पेशा ख़वातीन जो हैं उनको, पाइसेस ख़वातीन की मैं बात करूँ, अगर जॉब के मामले में कोई परेशानी लाहक थी तो वो परेशानी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दूर फरमाएगा। इसके अलावा कोई भी फ़ैसला आपके बिज़नेस से, तालीम से, घर से या कारोबार से रिलेटेड है वो जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ फ़ैसला खुदा न खास्ता थोड़ा सा टेंशन का बायस बन सकता है। इसलिए जल्दबाजी से आपने गुरेज करना है। और माली मामलात की बेहतरी के लिए जो कोशिशें आप कर रहे हैं उसके नताइज जो हैं वो इस हफ्ते से इंशाअल्लाह पॉजिटिवली सामने आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे पेचीदा मसाइल जो हैं सेहत से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड, वो हल होने शुरू होंगे इंशाअल्लाह। माली पोजीशन में आप देखेंगे कि बेहतरी के इम्कानात रोशन से रोशन तर और फिर रोशन तरीन होते जाएंगे अल्लाह ताला की मेहरबानी से। डिप्रेशन में भी कमी आपके होगी इंशाअल्लाह ताला, यानी जो है ना ज़हनी नफ्सियाती सेहत वो बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाअल्लाह। बैरून मुल्क सफ़र के मामलात जो हैं वो पॉजिटिवली यानी वो होना शुरू हो जाएंगे। आपकी इज़्ज़त, शोहरत, वक़ार में अल्लाह की मेहरबानी से इजाफ़ा होगा अल्लाह की मेहरबानी से, और करियर आपका मज़ीद बेहतर होगा। इसके अलावा आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि मंडे वाले दिन नाराज़ दोस्त जो हैं या सहेलियाँ आपके लिए उस सुलह वाली तरफ जो है वो आना शुरू होंगी इंशाअल्लाह, आमादा हो जाएंगे, या आपके दोस्त जो हैं वो सुलह के लिए आमादा हो जाएंगे। नए अगर आप लोगों ने रिलेशन बिल्डअप किए हैं कारोबारी हवाले से, पर्सनल हवाले से, तो उनको ज़रा वॉच करते रहिएगा। कोई गलत फहमी जो है वो डेवलप हो सकती है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि जैसे ही कोई इस चीज़ का इम्कान पैदा हो रहा है तो आप उसको एक कम्युनिकेशन के थ्रू जो है उसको क्लैरिफाई कर लें। मंगल का दिन जो है, जिस काम करने का आपने तहैया किया है, आप कोशिश ये करें कि अल्लाह ताला पे भरोसा करके उसको दिल से सरअंजाम देने की कोशिश करें। कामयाबी इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अता फरमाएगा। बुध के दिन जो भी आपने डिसीजन लेना है कारोबारी हवाले से, बच्चों के हवाले से, अगर आप मैरिड हैं, तालीम के हवाले से,
یا جاب کے حوالے سے اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. جلد بازی میں کیا ہوا فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا اس کے علاوہ جمعرات کا دن جو ہے گھر سے باہر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں یعنی آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ذرا تھوڑی سی زیادہ رہتی ہوئی نظر آتی ہیں. شام کا وقت جو ہے وہ آپ گھر پہ ذرا تھوڑا سا ریلیکس ماحول میں گزارتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. جمعے کے دن نیا کام، نئی جاب، کوئی نئی اسائنمنٹ، کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے، جس کے لیے آپ بہتر پلاننگ جو ہے وہ کر کے اس کی ایگزیکیوشن کی طرف ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی آپ کی فیملی میں سے یا آپ کے دوستوں میں سے یا آپ کے جو قریب لوگ ہیں آپ سے اگر کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی بات کو ضرور سنیے. عین ممکن ہے کہ ان کے کسی مسئلے کے حل کا حصہ آپ لوگ بن جائیں. اچھا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جو ہفتے والا دن ہے نا، جو ہاؤس وائفز ہیں ان کو اگر خدا نخواستہ بونز، جوائنٹس یا جوائنٹس کی موبلٹی سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم تھا وہ دور ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس طرح کہ کوئی آپ سمجھ لیجیے میڈیسن یا آپ فزیو تھراپی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں، جس سے یہ چیز جو ہے یہ خاتمے کی طرف چل پڑے گی، یعنی بیماری جو ہے یہ ٹھیک ہونے کی طرف اللہ کی مہربانی سے یہ جانا شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو پائسز ہے نا، دونوں میاں بیوی، اگر شادی کو آپ سمجھ لیجیے 4-5 سال گزر گئے، اولاد والا سلسلہ نہیں بن رہا تھا، تو اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس ہفتے میں بے اولاد جوڑے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی خوشخبری جو ہے وہ ملے گی انشاءاللہ. اتوار والا دن جو ہے اگر آپ کی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی ناراضگی تھی تو وہ انشاءاللہ ضرور ختم ہو جائے گی. آپ لوگ وقت نکال کر ویڈیوز دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلے اللہ تعالیٰ کا، پھر آپ لوگوں کا میں مشکور ہوں کہ جو ہم نے ویڈیوز کی اس پہ سیٹرن نیپچون کنجنکشن کے اوپر، یہ آپ نے دیکھی، اپنا رسپانس دیا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اس کے علاوہ آپ لوگ اگر چینل دیکھ رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، تو کمنٹس اپنے کائنڈلی ضرور دیا کیجیے، کام کو بہتر کرنے میں بہت ہیلپ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں، ویڈیو آپ نے دیکھی، اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ قرآن کریم سے رنگ، روشنی، خوشبو سے زندگی میں مشکل ترین جو معاملات ہیں ان کا حل جو ہے ظاہر ہے قرآن کریم سے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دیے گئے نمبرز کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اور جو اپنی کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ ہے وہ بک کر سکتے ہیں.